Okay, pre-recording about awit kay Mama Gila. Express naman ninyo ha, suga. Nag-express na kamo kimo. Pwede man. Diloy, pwede pakapano yan. Pwede kang kaso nagkikita ngayon, no? Nag-record na ka din. Nag-record na siya. Nag-record. Kali na sa no? Okay, so ready. Yes, mama. Pwede mo na kita Roy nga may kwan kami, may naisan ko na nag-play na siya. So, balik kapat na. Dave? Nag-shot, nag-automatic. Bam. Nawantang di may si Manay, laglag ka mong duway di. Yan. Naputol si Manay right now. Kamong do. Isa-isa ko kayo. Pinakan pagkan mic di na pag-iwag. Okay, man sa nandik man maraya. Okay. Just this one. Pwede ko nakalingkuan. Pwede ko nang simbol. Okay. Ready.
Date na kita pa. So, ready, smile. And, make. Kita malilimutan. Hindi kita mawawalan. birthday, Mama. Happy birthday. Happy Celestial Mom. Hello, Mom. Pray for us. Pray for us. Keep us all intact. And loving each other. Yes, Mom. That's what you want us to be. Hello. Kumusta ka pa? Kumusta ka ba ni Vicky? Manoy. Yamita. Diba? Come on. Kaputsi. Kaputsi. Kaputsi.
Di ba ka-record?